ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଣୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେଉଁ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଗଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଛୋଟିଆ ଉପଦେଶଟିଏ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାତ ବି ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହା ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆଜିର ଜଗତରେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଅଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଚାଲିଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଖୋଲିଲେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟି ଚାଲିଅଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାତ ବି ଅଟନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହା ଭୟ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ବିଷୟ, ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଅଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଚଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଜଗତରେ ବାଘ ପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ, ବାଘ ଯେପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଏ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତନ ତନ କରି ଖୋଜେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜି ଘଟୁଅଛି। ଜଗତପତି ଶୈତାନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ମେଣ୍ଢା ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ତେବେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ 16 ପଦ, 17 ପଦ ଏବଂ 18 ପଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଦେଖ, ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛି। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଗ୍ରେଟ୍ ବିଷୟ। କାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସର୍ପ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ କପଟ ପରି ଅହିଂସକ ହୁଅ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର, ଅହିଂସକ ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସଭାମାନଙ୍କରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହ ସମୂହରେ କରଡ଼ା ମାରିବେ। ଏହା ଘଟି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ସକାଶେ, କାହା ସକାଶେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଅଣାଯିବ। ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଅଣାଯିବ। ତାହାର ଅର୍ଥ, ଶାସନ ତ ଚାଲିଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ଶାସନ ଚାଲିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନଥିବେ, ରାଜାମାନେ ଥିବେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜକୀୟ ଶାସନ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ହିଁ ବାହାରିବେ, ଯେ କି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାର ରହିଅଛି। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନଟା ରାଜକୀୟ ଶାସନ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରି ଯାଉଛି।
एणु शासन जो मैंने करती से पाखक वर्तमान नेबे तत्सहित आगामी दिन में राजा मानक निकट में नहीं जिवे कौन करिवे ना विचार सभार से माने समर्पण करिवे तो विचार करने पाई नहीं जिवे आओ ताहा से मानक विजाति मानक प्रति गोटे साक्ष्य स्वरूप हेबो एटा साक्ष्य हेबा दरकार निहाती हेउ तांको पाई गोटे साक्ष्य हेउ आउ प्रभु को वाक्य लिखा जाउछि प्रभु को पाई आमानकु एही सब विषय सहिबाकू पड़िबो। प्रिय माँ बापा भाई भणी पुओ झियो माने आमे विचलित हेबा नाही। 19 पदर लिखा जाए किंतु जेतेबेले से माने तुम मानकु समर्पण करिवे सेतेबेले तुम्हे माने की परि बा की कथा कहिबो से विषय रे चिंतित हुओ नाही कारण कौन कहिबो ताहा सेही दंडरे तुम मानकु दिया जीवो। परमेश्वर ठारे भरोसा रखंतु प्रभु से समय ठीक समय प्रभु काम करिवे आमे विचलित हेले किछि करि हेबो नाही आम हस्तरे किछि नाही समस्त विषय तांको हस्तरे अछि। एणु एही स्थान लिखा जाउछि जे जेतेबेले एही प्रकार समय आसुछि आपण मानकु ताड़ना करिबा पई समर्पण करिबा पई धराई देबा पई सेतेबेले केमती रहिबो कौन कहिबो कौन करा जीवो एटा जो चिंता रहुछि वर्तमान भी यही सब विषय जो आसुछि दोषारोप धर्मांतरीकरण अमुक ढमुक दुनिया विषय रे ए विषय रे आमे किछि चिंता करिबा आवश्यकता नाही आमे अटकाइबा आवश्यकता नाही प्रभु अटकाई जानती तांकर काम सेमानकु करिबा पई दियंतु आमानकर काम आमे करिबा परमेश्वरंकर प्रशंसा करि चलिबा प्रभुंकर धन्यवाद करि चलिबा प्रभुंकर गौरव करि चलिबा तांकर काम से माने करंतु आमर काम आमे करिबा प्रभु तांकर काम प्रभु भी करिवे। चिंता करंतु नाही विचलित होंतु नाही बेले बेले गोटे गोटे यूट्यूब रे वीडियो देखिकी आमानकर जीवन रे आमाने असह्य रही जाउछु आमाने दुख रे भांगी पडुछु चिंतित होई पडुछु कौन हेबो केमती हेबो एटा तो सेमाने चाहुछन्ति आमानकु चिंतारे पकेइबा पई एटा सेमाने चाहुछन्ति आमानकु व्यतिवस्थित करिबा पई। अरे भाई भौणी माँ बापा पुओ झियो माने प्रभुंकर दास दासी माने आमे जे प्रभु को विश्वास करिछु ग्रहण करिछु से छटिया प्रभु नुहंती सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारा पृथ्वीर सृष्टिकर्ता परमेश्वर सब मनुष्य को से निर्माण करिसंती सबु मनुष्य अंतर रे हृदय रे जहाँ चली से ज्ञात भी अटंती से जानी आवश्यकता ना आम भावाटा आवश्यकता ना आम चिंता करवाटा केमती करवा कौन करवा क्या धरवा यही सब विषय आम छाड़देवा आम प्रभु को ठारे निर्भर रखुचु कारण कौन कह ताहा से दंड में तुम मान दिज्व ठीक समय प्रभु देवे व्यस्त हूँ ना समय आसु एटा किछि नुहे भयंकर समय आसवाक जीव जो समय राजकीय समय जितेबले वाक्य देखु पुरातन नियम प्रभुंकर लोक मान प्रति प्रभुंकर सद्भक्त मान प्रति जो समस्त ताड़ना से प्रकार ही घटिबो ताठारु मध्य भयंकर घटिबो किंतु धैर्य धरतु। प्रिय माँ बापा भाई भणी पुओ झियो माने प्रभुंकर दास दासी माने प्रभुंको वाक्य रे ताहा लिखा जाउछि। ए वाक्य द्वारा मु आपण मानकु उत्साहित करिबा पई चाहूछि जे बाघ मानक मध्य प्रभु छाड़ी जानी कि प्रभु छाड़ी आउ सेठी आमान को जदि मेंढा परी छाड़ी मेंढार जत्न नेबा पई से उत्तम पालक अटंती एमिति कौन सी राजा नाहंती एमिति कौन सी शासनकर्ता नाहंती जे कि परमेश्वर परि उत्तम भाव में तत्वावधान करि पारिबो सुरक्षा दे पारिबो। एणु मो परमेश्वर को अधिक निर्भर करे जहाँ हेबार अछि हेबो किंतु जहाँ भी हेबो प्रभु को योजना ही सफल हेबो आ जहाँ भी हेबो प्रभु को गौरव निमंते हेबो। एणु सेपटे ध्यान दियंतु नहीं आपण मानकर ध्यान परमेश्वर को आड़ लगांतु परमेश्वर प्रति मन को दियंतु
एठी सेमती हला सेठी सेमती हला हाँ शुणु प्रार्थना करंतु ओहो एमिति हला प्रभु तुम्हें साहाय्य कर अनुग्रह कर प्रभु काम करिवे आमर कर्तव्य प्रार्थना करिबा भरोसा युक्त वाक्य देवा प्रभु ठारे निर्भर करी आगको बढ़िबा परस्पर दुख सुखरे आमने सहभागिता रखिबा ए प्रकार परिस्थिति जो घटना घटुछि वर्तमान यही सबू कथा प्रति आमे मन देवा नहीं प्रभु प्रति मन दियंतु प्रिय माँ बापा भाई भणी पुओ झियो माने भावंतु जे बाघ मान पाखरे आमे अच्छु भावंतु जे सिंह प्राय गर्जन करी बुलुची शैतान केंती बुलुची शैतान आज लोक मान को व्यवहार कर सिंह प्राय केतबेले काको ग्रास करी केतबेले काको मारिबी केतबेले काको पिटिबी तार काम सेडा किंतु प्रभु उद्धार करिबा परमेश्वर अटंती जाग्रत रुहंतु देखिक चाहिकिरी रुहंतु भल लोक मान सहित मिशंतु ये लिखा जाए मनुष्य मान टिके सावधान हुंतु प्रत्येक मनुष्य को विश्वास करंतु नाही यह परमेश्वरंकर वाक्य कुहे एणु टिके बुद्धिमान भी हुंतु अहिंसक भी हुंतु एटा निहाती आवश्यकता रही अछि मु विश्वास करे आपण माने ए वाक्य को प्रांजल भाव आगुरी भी शुणी आ निजे भी बुझी मुझे कही ताठारु अधिक आपण माने बुझी ताठारु अधिक आपण माने जानी एणु वाक्य अनुसार जीवन को काटंतु प्रभु आपण मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड।